أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أنكل لا هرلا على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنسي على كان لكنا. An bɛ araba la mars kalo tile 30 san 2022 bi ye araba ye mars kalo o tile 30 san 2022 le mercredi, voilà, nous sommes mercredi le 30 mars 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate silamɛya kalo min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Shaaban sunkalo kɔnɔ bi ye a tile 27 ye san 1443 le 27 Shaaban 1443 an badenw groupe les croyants mu'minu ka groupe limaniyadenw ka groupe n ye lien fila bila groupe kan sisan mais lien fila in bɛɛ bɛ boli video kelen de kan est ce que a faamu mɔgɔ minnu bɛ yen minnu tɛ a ɲɛdɔn hali sisan sɛbɛnni min ni a couleur ye bulalama ye tan sɛbɛnni min couleur ye bulalama ye n bɔla k'a bila sisan kelen bilala 20h38 tɔ kelen bilala 20h42 est ce que a faamu a sɛbɛnni ninnu bɔla tiktok de kan donc o b'a yira ni aw kilikɛla sɛbɛnni in kan dɔrɔn video in bɛ jouer aw kunna tiktok kan est ce que a faamu donc a lien fila bɛɛ bɛ boli kɛ o video kelen de kan ne tun bɛ fɛ ka bila cogo dɔ la mais a ma sɔn o ma donc n y'a kɛ sɛbɛnlama ye ten mais i bɛ bolonkɛden cliquer dɔrɔn sɛbɛnni in kan couleur bulalama in a video bɛ na est ce que a faamu mais minnu ye musolakaw ye comme video in na c'est à dire cɛ dɔ de ka video de don donc musolakaw kɔni a b'aw janto aw ka filɛli la a y'a faamu wa pour que video kana kɛ sababu ye k'aw bila aw ka jurumu kɛ parce que en principe muso ka filɛli ɲɛ suli ani cɛ ka filɛli ɲɛ suli o ye kuranɛ sariya dɔ ye est ce que a faamu kuranɛ kɔnɔ a sura 24 a y'a faamu wa kuranɛ sura 24 aya 31 ala y'a laɲini kɛ mumini cɛma ani mumini musoma bɛɛ fɛ o k'u ɲɛna filɛli surunya tuma min na o bɛ kan ka filɛli kɛ o b'a yira i la mumini muso n'a bɛ filɛli kɛ a kan k'i jija a kana walicɛ filɛ walicɛ min ni a y'a filɛ a bɛ se k'a nege minɛ est ce que a faamu donc la même chose ni fini modèle dɔ bɛ walicɛ la a bɛ mumini muso bali a ka se k'a filɛ parce que n'a y'a filɛ a bɛ na a nege minɛ est ce que a faamu kuranɛ kɔnɔ sura 24 aya 30 ani aya 31 chapitre 24 verset 30 31 est ce que a bɛ kan ka faamu donc de façon que cɛ man ka muso walimuso filɛ walima cɛ man kan tɛ ka muso dɔ filɛ muso min t'a furumuso ye furu dagan bɛ ani muso min ɲɔgɔn cɛ an badenw ala y'o haramuya cɛ kan cogo min na a kana o filɛ la même chose ala fana y'a haramuya muso kan a kana walicɛ filɛ cogo la filɛ cogo min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a bila a ka walicɛ in nɛgɛ minɛ o bɛ tali kɛ walicɛ in ka fini donta fɛ o bɛ tali kɛ walicɛ in kɛcogoya fɛ donc aw b'a dɔn depuis yan k'a fɔ ja kuma ti boli muso dɔrɔn kan n'i y'a ye ala ko muso ma a ye disa don a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a kana nin kɛ a kana nin kɛ a kun de ye pour que walicɛw mana na mumini musow ye walima walicɛw mana na muso ninnu ye o kana na nege u nɔfɛ est ce que a faamu donc la même façon i b'o dɔn min fɛ ala ko muminiw kana filɛli jugu kɛ musomaw plutôt cɛmaw fɔlɔ mumini cɛmaw u kana filɛli jugu kɛ donc ala tilala ka mesure ta pour que cɛ i kana jurumu sɔrɔ i filɛli kɛtɔ ala ka sɔrɔ k'a fɔ muso ma n'aw bɛ bɔ a y'a yɛrɛ sutura o la n'aw bɛ sutura kɔnɔ hali ni cɛ ye aw ye a bɛ cɛ in bali a kana aw nege minɛ est ce que a bɛ kan ka faamu ni cɛ ye aw ye a bɛ cɛ in bali a kana aw nege minɛ donc ala y'o mesure min ta muso kan pour que cɛ kana a filɛ ka damu ta a la filɛli kɔnɔ la même mesure s'applique sur les hommes o mesure kelen bɛ appliquer cɛw fana kan n'o y'a dɔn walimuso bɛ yɔrɔ min na ou bien walimuso bɛ se k'u ye yɔrɔ min na donc o ka fini donta ani o kɛcogoya o k'o farati a la walimuso kana na jarabi o la
est ce que a bɛ kan ka faamu donc c'est vice versa a faamu wa vice versa o la ni cɛw senkun t'a la ala kun tɛ n'a fɔ musow k'u ɲɛnafilɛli sɔrɔ yan n'i y'a aya lajɛ a aya 31 na ala tilalen cɛw ta la a ye tuuru se musow ta ma ko musow fana a y'aw ɲɛfilɛli surunya aw kana haramu lajɛ haramu in ye jɔnni de ye faliw wa ayi haramu in ye jumɛn ye cɛw wa ala kan bɛ a tɔgɔ di kana walicɛ lajɛ kana jajugu lajɛ o bɛ tali kɛ walicɛw kan i kana n'u nege minɛ a y'a faamu wa donc o de la depuis yan n bɛ o kangaramada kɛ ani avertissement kɛ muminimuso minnu bɛ groupe in kan o k'u janto image in na c'est à dire u bɛ se ka leçon ta a kɔnɔ mais u kana u yɛrɛ bɛɛ di image in ma quoi parce que image min de don ne b'a dɔn a bɛ kan ka boli kɛ cɛ min kan o ye ko faruku ka bɔ bamakɔ a y'a faamu wa umaru faruk ka bɔ bamakɔ faruku kulubali a y'a faamu donc n t'a dɔn ni aw b'a dɔn ou bien mɔgɔ caman bɛ sɔrɔ yen minnu bɛ a dɔn donc bi précisément bi video bɛna boli bi audio in bɛna boli ale de kan a balimakɛ mankan don ustaz berte ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 donc bref video audio in bɛna boli o faruku de kan siga bamakɔ karamɔgɔ dɔ de don an ka wele ten est ce que a faamu wajulikɛla de don karamɔgɔ de don n'est ce pas a ka diinɛ tɔn tɔgɔ ikimaludin est ce que a faamu o ye a ka diinɛ tɔn tɔgɔ ye a fɔ a ma ko ikimaludin mɔgɔ minnu tɛ ikimaludin kɔrɔ dɔn bamanankan na ikimaludin de kɔrɔ ye c'est comme ni ko diinɛ dafa ikimaludin c'est à dire ka diinɛ kɛ k'a dafa est ce que a faamu ka diinɛ kɛ k'a dafa kɔrɔ ye jumɛn ye ala kana fɛn dɔ fɔ i k'o kɛ ala ka tila kana fɛn wɛrɛ fɔ i ka ban k'o kɛ o de ye diinɛ dafa ye o de y'u ka tɔn tɔgɔ ye ikimaludin ansardin a b'o dɔn ka ban ko diinɛ dɛmɛni tɔn n'est ce pas diinɛ dɛmɛbaw o ye ansardin ye o ye sherif usman madan haidara ta ye a b'o dɔn ka ban donc aw y'o ye cogo min na kelen wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko faruku umaru faruk est ce que a faamu bamakɔ ale ka tɔn de ye ikimaludin a cɛ man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ansardin ikimaludin a ka surun ɲɔgɔn na donc ansardin o ye ko diinɛ jɔbaw mais ne ka bi kuma tɛ olu kan a y'a faamu wa d'accord sariya kɛn bɛ ka min nɔ minɛ bili o ye ikimaludin maw de ye a y'a faamu voilà bi ta tɛ ansardin ye k'an b'olu to yen bi donc tuuru bɛ minnu na bi o ye ikimaludin de ye o ɲɛmaa o ye faruku ye u b'a fɔ a ma ko faruku mais a tɔgɔ de kan ka kɛ umaru kulubali ne ma fili comme ne t'a dɔn ka ɲɛ est ce que a faamu mais ka ne to bamakɔ comme n y'a fɔ a ye ne tun bɛ marok n tilalen kalan na marok ne dala bamakɔ fɔlɔ yanni n bɛna sikaso mais ka n to bamakɔ yen n kun b'a lamɛn siɲɛ caman o y'a sɔrɔ n yɛrɛ fana tun bɛ laseliw kɛ misiriw la ani arajo la n'est ce pas donc o laseliw de sen fɛ ne y'a kumakan dɔn o laseli de sen fɛ ne y'a ka laɲini dɔn o laseli de sen fana fɛ n b'a dɔn mun b'a kɔnɔ a n'a ka tɔn tɔgɔ ye jumɛn ye ani tɔn in sigin bɛ mun kan hakilina jumɛn b'u la donc yanni i bɛ kuma mɔgɔ la f'i k'a ɲini k'a dɔn de donc maa de don n bɛ se k'a fɔ n bɛ mɔgɔ min dɔn parce que n bɛ deli k'a ka kumaw dɔw lamɛn kan to bamakɔ est ce que a faamu mais n ye video min bila sisan n'aw ye video in ta k'a lajɛ a ye comportement dɔw de kɛ minnu ni silamɛya sariya tɛ taa fankelen parce que ne ta tɛ maa ko ye quoi il faut le comprendre ni dugu jɛra don min na ni tuuru sera maa min ma o don a kɛra jamana président ye o a kɛra jamana premier ministre ye o walima a kɛra procureur dɔ ye o walima a kɛra juge dɔ ye ou bien a kɛra polisi dɔ ye ni tuuru sera min ma don min na a dɔn tuuru b'o tigi la o don mais ne ta tɛ maa ko ye a y'a faamu wa sherif usman badar haidara taw o caman kɛla mahamud diko ta o caman kɛla ɲɔrɔnbu ye o caman kɛla mahi watara o caman kɛla jafar de burkina faso o caman kɛla a y'a faamu wa mais bi ta tuuru précisément o bɛ faruku de kan mais an badenw ne mana kuma maa o maa kan diinɛ na a b'a jate minɛ a b'a lajɛ a bɛ taa sɔrɔ a tigi ye diinɛ sariya sɔsɔ de sɔsɔli foyi t'a la est ce que a faamu i b'a sɔrɔ a tigi ye diinɛ sariya sɔsɔ de ne dun n'i ye diinɛ sariya sɔsɔ c'est à dire la vérité la tiɲɛ o bɛ fɔ pour que maa wɛrɛ ka n'i ladege n t'a dɔn n'a bɛ kan ka faamu parce que n'a tigi y'a kɛ ni foyi ma bɔ a la surtout dɔnnibaa kunda ne kɛ ka teli ka olu de tigɛ ta dɔnnibaa kunda sinon ni convin y'a kɛ walima ni maa min tɛ karamɔgɔ ye maa min tɛ diinɛ lasela ye n'o tigi y'a kɛ ne kɛ man di ka kuma o la o n'est ce pas parce que n b'a dɔn ale ta bɛ se ka jate fili fɛ donc mais ni diinɛ mɔgɔ min ko ale ye diinɛ ɲɛmaa ye
n'ale ye fili kɛ walima a ye sariya sɔsɔ ni o ma fɔ maaw ye maaw ka bɔ a kalama a bɛna kɛ dɔw kɔnɔ k'a bɛ kan ka min kɛ k'a ka ɲi donc o de la tuma caman aw b'a ye ne b'u ka a tɔgɔ di u ka fɔtiw a n'o comportement la u bɛ ka wale min kɛ ni silamɛya tɛ jɛn n'a ye k'o bɔ dɔrɔn k'o di aw ma est ce que a faamu maa ti bɔ maa la dɛ hali ni ne yɛrɛ y'a kɛ mais ala ni ce ne yɛrɛ t'o ɲɔgɔnnaw kɛ n m'a fɔ n dafala dɛ mais ne tɛ se ka kuma maaw la ko ne yɛrɛ ka tila ka ye ko n bɛ kan ka comportement dɔ kɛ ne tɛ sɔn o ma ne bɛ malo ala ma o ma quoi est ce que a faamu o de la ne ye da fana yɛlɛ bɛɛ bolo ne kɔni bɛ kuma maaw la o ye tiɲɛ ye n bɛ kuma Sherif Usman Madani Hayidara la siɲɛ caman n bɛ kuma Mahamudu Diko la siɲɛ caman n bɛ kuma mɔgɔ caman na siɲɛ caman wa ne fana je suis pas accepté hein moi je suis pas accepté est ce que a faamu je fais pas une exception à la loi de Dieu moi aussi c'est à dire ne fana ka dayɛlɛlen de don ni min y'a ye don min fana na o ma se hali fɔ ma ni kumana dɔ la k'a ye dɔ kɛ n'i yɛrɛ fana ye dɔ kɛ ala bɛ da wɛrɛ bila k'o fɔ ka sɔrɔ hali min tɛ e da ye donc moi aussi la porte elle est ouverte dayɛlɛn bɛ bɛɛ ye est ce que a faamu ne ka comportement na ne ka attitude la ani n kumacogo la n kɛcogoya n'aw y'a ye a ye diinɛ sariya sɔsɔ yɔrɔ min na c'est à dire que dayɛlɛlen don bɛɛ ye parce que déjà ne yɛrɛ yela ka dɔw reprocher fɛn dɔ la donc ne fana yela ko ne ye fɛn dɔ kɛ min ma ɲi normalement o kan ka reprocher o ye diinɛ sariya de ye maa ma bɔ maa la est ce que a bɛ kan ka faamu donc an badenw c'est dans ce canal là mais ale ta an ye mun jateminɛ a ka image la fini min b'a la diinɛ sariya tɛ jɛn n'a ye kelen n bɔla k'o exemple dɔ de di aw ma sisan diinɛ sariya tɛ jɛn n'a ye kun jumɛn na an badenw aw ye fini ninnu ye fini ninnu aw y'a ye ni ne ko ka diinɛ kɛ k'a dafa ko ka sariya ta a ka base fana caman ye kuranɛ sariya ko kuma ye n m'a fɔ a y'a pratiquer dɛ mais a fɔli kɔni na a ka wajulu caman na kuranɛ sariya ko kuma b'a la ko ala ko ni maa minnu ma kiti ni kuranɛ ye olu ye kafiru ye mais kuranɛ sariya tɛ da ye o da tɛ o kuranɛ sariya de da in tɛ sinon ni da de kun don zon bolo tigɛlen n k'o ye kuma de est ce que o kɛla wa a kuma fɔli a n'a kɛli kelen don wa kelen tɛ jɛnɛyakɛla minɛlen k'a bugɔ ni sariya busan ye fo siɲɛ 100 n k'o ye kuma de mais est ce que a fɔli de y'a kɛli ye wa a fɔli t'a kɛli ye ensuite mɔgɔ ka faga k'a bɔ ni fara ye fo k'a fa n'a ye jɛnɛya kɛ ka sɔrɔ a ye furu kɛ est ce que kuma de don wa kuma tɛ baara de kan ka kɛ est ce que a faamu a n'a ɲɔgɔnna caman caman ni karisa ye nin kɛ a y'a tigi faga o ye kuma de ye o mais est ce que a kɛla wa a ma kɛ donc bref c'est pour dire que a ka kumaw kɔnɔ sariya ko kuma caman de b'a kɔnɔ k'olu ye seginbaw de kan ko ka seri ka sun k'o t'a bannen ye ala k'o ka sariya minnu kɛ ko k'o fana kɛ kuma ka ɲi o kuma ka ɲi nka yala ni kuma fɔla ni baara ma kɛ jumɛn b'o kɔfɛ de ni kuma fɔla ni baara ma kɛ jumɛn b'o kɔfɛ n'o kɔni kɛla dɔrɔn walahi hali i kun kana kuma o tɛ ne ka kuma ye dɛ maa o maa cɛ o cɛ diinɛ sira kan k'i ye fɛn dɔ fɔ i yɛrɛ tɛ min kɛ walahi n'i b'a dɔn o kɔlɔlɔ ye min ye kuranɛ kɔnɔ hali k'i datugu an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ suran 61 aya 2 ni 3 chapitre 61 verset 2-3 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun ko hey aw mu'minun aw liman yajun mun de la aw bɛ fɛn fɔ aw yɛrɛw tɛ fɛn min kɛ mun de la aw bɛ fɛn fɔ aw da la a tɛ fɛn min kɛ k'i k'a dɔn ale ala tigɛ n bɛ maa bɛɛ la tigɛ belebeleba tigɛ zonya belebeleba maa bɛɛ la maa min bɛ fɛn fɔ n'a t'a kɛ est ce que a bɛ kan ka faamu mɔgɔ min bɛ fɛn fɔ k'a cɛ ɲɛ mais a yɛrɛ t'a kɛ ala ko a tigɛ n bɛ o tigi la ka da kɛ ka fɛn fɔ mais wale tɛ yen a bɛ kan ka faamu wa donc dɔnnibaa kunda yɛrɛ o ye halaki de ye a y'a faamu Sherif Usman Madani Hayidara a y'o ɲɔgɔnna tapage caman de k'anw na yan ala k'o ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye n'ale ye se sɔrɔ ale bɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ ye a donna tan a bɔla tan ka taa alimami 500 wele CIB la centre islamique de Bamako 91 ou bien 92 ou bien en 93 ko ala k'o ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye ko n'o m'a kɛ ale kelen b'a kɛ mais bi an bɛ nɔ min na ala y'a se d'a ma ka jama d'a ma ka fanga d'a ma a y'i ban comme s'il n'avait jamais parlé de ça i n'a fɔ a ma deli k'o fɔ ka ye est ce que a faamu ala b'a fɔ olu tigiw de ma maa minnu bɛ fɛn fɔ n'o ta kɛ ale ala tigɛ n b'u la kɔlɔkɔtɔ kɛbura makitani hali a tɛ fɛn k'u ye a ɲɛ na ne ka kuma tɛ dɛ est ce que a bɛ kan ka faamu an badenw Hayidara ta tuuru o bɔla yen mais ɲɛ bɛ Faruku la cogo min na ɲɛ b'a la cogo n t'a dɔn ka ɲɛ kosɛbɛ dɛ mais ɲɛ b'a la cogo min na ale ta bɛ ka taa sanse min fɛ ani Hayidara ladege de ka surun ɲɔgɔn na a bɛ kan ka faamu wa ni ne ɲɛ bɛ dɔgɔnin na Hayidara la bi Mali la
o ye Faruku de m'a fɔ kun wɛrɛ kama dɛ a kumacogo ani comportement n y'a fɔ ka da o de kan sinon ne tɛ gundo dɔn ne ti c'est-à-dire min b'u kɔnɔ ne t'o dɔn mais o bɛ kan ka min fɔ ani o yɛrɛ bɛ kan ka min kɛ an badenw n'i ye Faruku ta ka Sherifu Usumani Madani Hayidara ta i bɛ taa sɔrɔ a b'i n'a fɔ kɔrɔ ni dɔgɔ de kɔrɔ ni dɔgɔ mun na parce que Hayidara y'a ta kɛ cogo min na ɲɛ bɛ Faruku la a bɛ kan ka taa n'o sens kelen de ye alors que Hayidara ta c'est hors sujet en islam croix rouge Sherifu Usumani Madani Hayidara croix rouge en islam un très mauvais exemple en islam est-ce que femme un très mauvais modèle a bɛ kan ka faamu wa Sherifu Usumani Madani Hayidara ta kɔni diinɛ kɔni sera ka jamais ka d'ale kɛ référence ye n'i y'ale kɛ référence ye i bɛ jahannama kɔnɔ taa ka n'a ta la a tɛ se ka sɔsɔ est-ce que a faamu donc ni Hayidara ta annulé la an badenw n'an ye maa wɛrɛ ye k'a bɛ kan ka Hayidara ta ladege an kan ka kɔn ka sɔmi an ka wuli o tigi fana nɔfɛ parce que ninnu bɛ kan ka an ka diinɛ exemple kɛ min ye c'est pas ça o tɛ quoi diinɛ bazɛn gɔmɛjalan don a tɔgɔ de gilekibba sɔgɔko ɲumanw donni ani a tɔgɔ de voiture luxe dagabanaw climatisé ani so dagabanaw an badenw o de ye diinɛ ye c'est ça la religion c'est pas ça la religion diinɛ ka go ni o ma koyi est-ce que a bɛ kan ka faamu diinɛ ka go ni o ma Hayidara y'a ta kɛ ten a tɔgɔ di diɲɛ luxe ani diɲɛ masiriw ani a gilekingaaran don k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye min da dɔnnibaw kan yan k'a sɔrɔ ale ma kɛ k'a sɔrɔ bi ma se o dogolen tɛ mais a tilala ka n'a kɛ donc ale bɔla yen an ɲɛ b'a la dɔ bɛ kan ka gɛrɛbɛrɛ ko Faruku donc o tuma na anw ka diinɛ na kɛ an ka diinɛ bɛ to tan de wa ni dɔ bɔla yen dɔ bɛ gɛrɛ toujours de mauvais exemples o tɛna exemple ɲuman d'i ma exemple min bɛ se ka diinɛ yɛrɛ tagamasere ani diinɛ kan ka kɛ tan exemple bɛ o yira i la n'i ye Faruku ka gileki ninnu lajɛ an badenw ne tɛ fini ninnu sɔngɔ dɔn n t'a ɲinina ka sɔngɔ yɛrɛ dɔn parce que a tɛ ne intéressé yɛrɛ aw delila ka ni ɲɔgɔnna gileki ye ne kana aw ma deli k'a ye dɛ wa fo k'aw sa aw ta ye ne kana n'a y'a ye n kana don min na a y'a kuma segin n tulo la a y'a faamu sinon je suis encore jeune moi je suis moins de 28 ans ne t'a hali san 28 ɲuman yɛrɛ bɔ san 27 ani kalo 7 comme ça ne t'a hali san 28 ɲuman bɔ donc ni diɲɛ girin don ani diɲɛ ja don ani diɲɛ luxe don an b'a dɔn ne hakili la ne b'a niveau yɛrɛ yɛrɛ la n'est-ce pas n bɛ nɔ min na fiɲɛ bɛ nun kɔrɔ mais ne ye fiɲɛ ci ka bɔ nun kɔrɔ mun na ala de kama aw ye ne ɲɔgɔnna fini ninnu ye ne kana parce que diinɛ ti jɛ n'a ye ça ne colle pas avec la religion aw b'a ye Sherifu Usumani Madani Hayidara kana a denkɛ Tijani ani o bɛ minnu wele ko dɔnnibaa babaw a b'o caman ye ne b'o ye ne dabali bɛ ban ninnu ka dɔnnibaya à quoi ça sert là mais un guide religieux doit être un exemplaire il est censé montrer le bel exemple de l'islam ale de kan ka masali ɲuman n'i y'a ye dɔrɔn i b'a dɔn tigitigi nin y'a yɛrɛ yɛrɛ ye ne bɛ se ka kuma o la parce que o bɛ min kɛ ne t'a kɛ c'est évident aw tɛ n'u ka fini ninnu ɲɔgɔnnaw ye ne kan na jamais de la vie a ta ye n t'a fɛ yɛrɛ n'i bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ san ka na d'i ma a bɛ faamu wa d'ailleurs kana se n'a yan yɛrɛ n'i y'a mɛn a donna a nana de kana se n'a yan n b'a ɲini i fɛ kana nana ye a to yen je m'en fous de ça a y'a faamu an badenw fini ninnu an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ an ka ɲɛ caman kɛ commentaire la mais an bɛ taa dalilu yɛrɛ yɛrɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ i k'a dɔn ko ja ne tɛ kan k'a fɔ n yɛrɛ kunfɛ ala ma jɛ n'a ye c'est à dire mumini ka balo cogo modèle dɔ la diɲɛ luxe diɲɛ ja ani a tɔgɔ di a man di ala ye quoi parce que a bɛ mɔgɔ ɲɛbɔ diɲɛ fɛ a bɛ diɲɛ de kanu don maa la fini min bɛ Faruku kana n'i y'a fini ye c'est à dire a bɛ diɲɛ de kanu don i la a tɛ lahara kanu don i la encore moins celui qui s'appelle un guide religieux maa min ko ale ye diinɛ ɲɛmaa ye ko i bɛ sariya ko kuma fɔ a kɔni y'a fɔ mais a m'a kɛ fɔlɔ wa n dan t'a la k'a bɛ kɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka ala ka sariya pratiquer k'i yɛrɛ to lahalaya dɔ la a ma nɔgɔn quoi pour que i bɛ se ka ala ka sariya pratiquer f'i k'a daminɛ i yɛrɛ la i ka sokɔnɔna i yɛrɛ kɛcogo i ka fini doncogo i ka sow ani kumacogo a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la toute charité bien ordonnée commence par soi ala ka sariya in a bɛ pratiquer i yɛrɛ de kan fɔlɔ i yɛrɛ kɛcogo ni maaw y'i ye dɔrɔn u b'a dɔn tigitigi nin bɛ sariya kan i ka fini doncogo b'o yira mais i ka fini doncogo man ka ala ka sariya sɔsɔ i kumacogo man ka ala ka sariya sɔsɔ i ka denbayaw man ka ala ka sariya sɔsɔ a bɛ daminɛ i yɛrɛ de la mais n'a kɛla kumaw bɛ fɔ ka kule arajo la ka kuma fɔ k'a cɛ ɲɛ mais ni tuuru taara se baara ma sariya sɔsɔli bɛ daminɛ olu yɛrɛw de fɛ mais ça veut dire quoi ce genre d'histoire là ala ka sariya kan ka labato maa minnu fɛ ka exemple yira mais n'olu yɛrɛw kɛla sɔsɔba ye ka mauvais exemple yira dun on peut aller comme ça anw tɛ se ka jɛnɛ ka sigi k'an ka diinɛ to ninnu bolo o ka nin masali jugumanba in yira ka k'an ka diinɛ masali ye an badenw an ka taa kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ suran 11 aya 15 16 kuranɛ suran 11 aya 15 ani aya 16 chapitre 11 verset 15 16
ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun abadum ni ala kuma kan qur'ana kono suran 11 ayat 15 16 ala ko maoma ala mekan de man oye maoma de quiconque man kana yuridu alhayata ad-dunya maoma kala diɲɛ masiri fɛ maoma ni diɲɛ masiri kanu il avait fini mina faruku kana ni yɔrɔ na ni video ina ambado ni diɲɛ masiri de n'a ma kanu atiya kana e bɛ to ko bazengara gomijala minnu ye Sheriff Usman Madana Haidara kana ambado o ye diɲɛ masiri de n'a ma kanu atiya kana e b'o bazen gomijala nu finingara nu ye Haidara denw ani a ka kalanden nu caman ani dɔnnibaa wɛrɛ olu dama tɛ dɛ karamɔgɔ caman Bamakɔ c'est la même chose i bɛ alimami dɔ jɔlen kotoba la minibar la a bɛ ci kunna i ka taa micro bɔsi la i ka gɛn ka bɔ kɛnɛma c'est-à-dire a yɛrɛ jɔli tɛ c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ i ye cogo min na quoi ce n'est pas compatible avec la charia islamique diinɛ tɛ jɛn n'a ye o yɛrɛ fini don cogo dama bɛ diinɛ sɔsɔ kuma tɛ a tɔw ma mais c'est pas comme ça la religion ninnu de y'an ka diinɛ bafoué k'an ka diinɛ kɛ da ma se ka don an ka diinɛ na quoi est ce que a bɛ kan ka faamu wa mɔnɛ de don on continue la an ka taa an badenw ala ko maa minnu ye diɲɛ masiri kanu i bɛ kan ka faamu wa diɲɛ masiri o dɔlen don ka ban mumini k'e ye mumini cɛ ye wali cɛ ka t'i pari fini min yɛrɛ b'a kan na ne tɛ fini nin da dɔn mais fɛn fɛn 30,000 40,000 n tɛ se ka da fɔ a la dɛ ne t'o da dɔn dɛ n t'a da dɔn dɛ n tɛ se ka da fɔ a la est ce que a faamu n'a y'o bɔ n'a wari y'o bɔ n'a wari m'o bɔ kana kuma caman k'a la fini min kɔni b'a kan na n b'a dɔn tigitigi vraiment nin tɛ fini denni nin tɛ dadenni dɛ fɛn fɛn 30,000 25,000 40,000 fini nin bɛ se ka taa prix la gileki complet kelen est ce que a bɛ kan ka faamu donc kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ a wari ka ca wa wari caya tɛ sinon wari bɛ don fɛn wɛrɛ la diinɛ sira kan min ka ca ni o ye 20,000 bɛ se ka don fɛn dɔ la diinɛ sira kan walima 1,000,000 yɛrɛ bɛ don fɛn na walima 1,000,000 caman kuma bɛ jumɛn de nɔfɛ zina est ce que a faamu man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha a bɛ kan ka faamu wa diɲɛ masiri dɛ diɲɛ masiri ala ma sɔn mumin surtout a cɛmaw an ka exemple ta cɛmaw kan fɔlɔ cɛmaw ka ye k'a yanga ka diɲɛ vie ni diɲɛ nege a man di ala ye kuma b'o de nɔfɛ sinon ne ma fɔ wari tɛ n'i y'a ye wari cayala fini na e k'a jateminɛ ba in fɛn dɔ de b'a la o a n'a sɔgɔko ɲuman n'a pariko ɲuman e bɛ nin lajɛ k'e ye mumini k'e mako bɛ diinɛ na k'e bɛ nin lajɛ mumini cɛ mumini muso plutôt ale yɛrɛ lajɛli au lieu o ka i bila ka ala labato dɔnniba a lajɛli de bɛ n'i bila ka ala sɔsɔ parce que n'i y'a lajɛ ni nege ye dama o y'i kɛlen ka ala sɔsɔ n'est-ce pas ɔ mun y'i bila k'a lajɛ ni nege ye fini min b'a la ne t'a dɔn ni nin exemple ninnu yɔrɔ ka jan ninnu yɔrɔ man jan o ala kan ka labato alama de sababuya la mais alama man kan tɛ ka sɔsɔ alama sababuya la mɛnɛ donc e man kan tɛ ka fini don fini bɛ se ka muso wɛrɛ bila a ka ala sɔsɔ ni muso in y'i ye k'i nege minɛ a b'i nege minɛ mun na a b'i pariko ɲuman de lajɛ fini min b'i kan a b'o lajɛ a b'i t'o la a b'i nege minɛ n'a y'i nege minɛ dɔrɔn direct jurumu bɛ sɛbɛn kunna ɔ ni jurumu sɛbɛnla ale muso in kunna k'a ye e lajɛ ko e ka fini ka ɲi e min y'a don mais tu es complice ne tun b'a don est ce que a b'i lajɛ k'i nege minɛ wa a y'a faamu wa an badenw ala ka kuma banna yan ala ko maa o maa n'i ye diɲɛ masiri kanu n'est ce pas o dɔlen don ka ban diɲɛ masiri ye fɛn minnu ye olu dɔlen don ka ban ko olu tigiw ala ko cogo di nuwaffi ilayhim a'malahum fiha i bɛ baara o baara kɛ ala ye ala b'a baara bɛɛ kɔma segin k'a d'i ma diɲɛ na yan i bɛ kan ka faamu wa a b'a baara kɔma segin k'i sara a la diɲɛ na la yubkhasun i ye min kɛ ala ye a b'o sara d'i ma diɲɛ na est ce que kan ka faamu donc ala ye kuma laban cogo di an ka kuma in teliya dɔɔni ala ko ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ila nar olu ye maaw de ye maa minnu ni ɲiyɔrɔ foyi t'u ye lahara fo n'a kɛla tasuma ye tasuma de b'o ye lahara a bɛ kan ka faamu wa nin yɔrɔ in na an bɛ ɲɛ tugu mumini muso ka masiriw kan tuma min na a b'a cɛ kɔrɔ ou bien a bɛ yɔrɔ wɛrɛ la wali cɛ tɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ in na entre parenthèse n kan t'o ma yan fɔlɔ o ye mumini muso ka masiri de ye o cɛw kɔrɔ walima cɛ wɛrɛ t'u ye yɔrɔ min na ainsi de suite ou bien o faw ou bien o denw n kan t'o babu kɔnɔ n kan bɛ plus précisément mumini cɛw de ta ma yan plus précisément mumini cɛw a ye min ye faruku kana dɛ a n'aw bɛ fini minnu ye Haidara kana Sheriff Usman Madana Haidara a n'a a ɲɔgɔnnaw olu de ko don olu dama tɛ dɛ ka taa dɔnnibaya yɛlɛma k'a kɛ bazɛn gomijɛlan olu cɛcɛli
ka kalan ka cɛɲɛ ni ne ye diinɛ ye diinɛ bɛ kasi la diinɛ bɛ a tɔgɔ di kuranɛ sariya bɛ nimakara la o bɛ fini o bɛ gileki cɛ la an badenw ala ye min fɔ o tigiw ma o dɔlen don ka ban donc direct depuis yen i b'a dɔn fini min b'a kana ça ne colle pas avec la religion donc aw kana lajɛ k'a b'a kɛ exemple ye moi je suis pas contre sa personne mais moi je suis contre ses actes ces genre d'actes là les actes nous moi je suis contre ça tout acte qui contredit la charia de Dieu alors c'est moi qui suis là pour surveiller pour contrôler ni ne ye wale k'a ni silamɛya charia tɛ taa fankelen mais rien ne doit m'empêcher de vous expliquer ça de vous annoncer ça pour k'aw k'a dɔn nin min filɛ nin tɛ diinɛ dɔ ye n'aw y'a dɔn ka ban a tigi kunkanko o y'a tigi kunko ye mais ni aw y'a dɔn ko jaa diinɛ dɔ tɛ o la a tɔ b'aw bolo n'aw tugula a tigi nɔfɛ lahara ni ala y'aw don jahanama kɔnɔ aw tɛ se k'a fɔ ala bagalaw ma est ce que a faamu mais ni a tigi ma ko fɔ aw ye aw bɛ se k'a tigi ka kɛwale ta ka baara kɛ n'a ye ko parce que dɔnnibaa don heyi o tɛ dɛ a y'a faamu donc ala ye min fɔ nin y'o ye ala ko maa minnu ye diɲɛ ni diɲɛ masiri kanu ale ala b'o don jahanama kɔnɔ lahara i y'a faamu mɔmini musow ka masiri u cɛw kɔrɔ walima u denw kɔrɔ ou bien ainsi de suite n kan t'o ma nin yɔrɔ in na parce que ala kuma n'o kan yɔrɔ wɛrɛ n kan t'o ma i y'a faamu wa an badenw fini ta dama tɛ dɛ ka taa se niveau la hali a yɛrɛ senna samara faruku nin yɔrɔ in na yan n kan tɛ yɔrɔ wɛrɛ ma nin yɔrɔ in kɔni na video min yirala anw na yan hali a yɛrɛ senna samara a ma se k'a don a sen na a ka kalanden dɔ de ye samara don a sen na est ce que a bɛ kan ka faamu mais o kiti bɛ cogo di dɔnnibaa kan ka bonya o ne yɛrɛ b'o fɛ dɔnnibaa kan ka bonya c'est normal parce que ni dɔnnibaa bonyana a bɛ diinɛ bonya de yira mais heyi dan dɔw de bɛ yen bonya man ka tɛmɛ o niveau la an bɛ kan ka siran a kana na se niveau la ni dɔnnibaa in dɔ la kelen kɔmɔgɔ kana na ten nka a ye don dɔ la yan est ce que a faamu parce que n'i sɔmina ɲɛnamini na i k'i sigi dɔnnibaa bɛ bonya o mais aw ni ala cɛ dɔnnibaa bonyani dɔnnibaa yɛrɛ ma se k'a yɛrɛ senna samara don a yɛrɛ senna fo dɔ de k'a don a senna imaginez jusqu'à quel niveau on va aw bɛ k'a jateminɛ bonya sera niveau la dɔnnibaa yɛrɛ ma se k'a senna samara don a senna fo dɔ de k'a don a senna mais n'a tɛmɛna o kan a tɔ bɛ kɛ jumɛn ye sisan an bɛ kan ka siran o de ɲɛ sinon ne m'a fɔ dɔnnibaa kana bonya n'est ce pas comme moi personnellement ne ka fɛn ba tɛ olu ye n'i ye ne bonya a fɔla a banna n'i ma ne bonya i ka ko b'i bolo moi la ala ta bɛ ne bɔ quoi i y'a faamu wa mais n bɛ k'a fɔ de dɔrɔn a kana k'i kɔnɔ ko dɔnnibaa man kan tɛ ka bonya dɔnnibaa kan ka bonya c'est normal mais ni bonya qualité ninnu kan ka dabila de vraiment on doit cesser ça parce que munna a bɛ se ka na ni yɛrɛ bonya de dɔnnibaa la a bɛ se ka na ni yɛrɛ bonya ye munna i yɛrɛ senna samara i ma se k'o don fo dɔ de k'o don i senna i ka kalanden o tuma e musow bɛ min mun n'o ma se ka don i senna ni musow y'o don e senna ko o cɛ ye i ye o bɛ barika ɲini o n'a ɲɔgɔnnaw mais publiquement comme ça i ka kalandenw fana fɛ mais a bɛ na ni mun ye mais ça peut amener l'arrogance a bɛ se ka na ni yɛrɛ bonya de ye n'a dun nana ni yɛrɛ bonya ye kira ye mun fɔ o kan kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so lan yadkhula aljannata man kana fi qalbihi misqala zarra min kibr mɔgɔ o mɔgɔ yɛrɛ bonya misqala zarrati yɛlɛ dusukun na i bɛ jahannama kɔnɔ yɛrɛ bonya misqala zarrati n'a yɛlɛ i dusukun na ka ban i tɛ don aljana kɔnɔ bilen n'est ce pas donc n'o fɔla sababu min bɛ se ka na n'o ye est ce que a man kan o ka dabila wa an ka diinɛ ka goni n'i ma sa dɔnnibaa ka dɛsɛ k'i senna samara don fo dɔ i ka kalanden dɔ de k'a don i sen na gilɛkiw cɛ n bɛ an badenw an ka taa kuranɛ kɔnɔ ne ta y'o de ye o ne bɛ n ka kuma ninnu bɛɛ kɛ i b'a mɛn an ka taa kuranɛ kɔnɔ moi je fais pas de la philosophie ne tɛ kan ka philosophie kɛ les pensées là ne viennent pas de moi an ka taa kuranɛ kɔnɔ chapitre 2 verset 214 kuranɛ suran 2 aya 214 a lamɛn ka ɲɛ dɛ kuranɛ suran 2 aya 214 chapitre 2 verset 214 et vous pouvez vérifier avec moi a y'a faamu ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko am khasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum masatuhumul ba'sa wadarra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib ala ko keri ati an kono kan bi do aljana kono ka taa sɔrɔ tɔɔrɔ ni balawu ni masiba min ye kira ka mu'minu sɔrɔ ka taa sɔrɔ o ɲɔgɔnna ma anw sɔrɔ ko keri o de t'anw kɔnɔ dɛ n'o b'an kɔnɔ ala ko an k'o b'an yɛrɛ kɔnɔ o kɔrɔ jumɛn ye ala tilala k'a fɔ masatuhumul ba'sa wadarra k'i k'a dɔn kira kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so ale n'a ka mu'minu minnu ye diinɛ tu tigɛ ale n'a ka mu'minu minnu ye tile kɔrɔ tagama kɛ diinɛ na kira n'a ka jama minnu ye
kɛlɛ kɛ ni bamuru ye ni dɔw nin tola la dɔw ka a tɔgɔ di dɔw denw fagala dɔw muso fagala dɔw ɲanina minɔgɔ ye dɔw faga kɔngɔ ye dɔw faga tile kalaya funtɛni ye dɔw faga an badenw ala ko nin ɲani minnu dala fɔlɔ mɔminɛw kan kira n'a ka jama k'u papala k'u sɛgɛ fo ka se niveau la ala ye ɲininkali kɛ kira ye ɲininkali kɛ ko yala ala ka dɛmɛ bɛ na wagati jumɛn tellement balawu bonyana ala ko kira n'a ka jama ye o ɲani min kɛ anw ti don aljana kɔnɔ abada anw bi tile ma o f'an fana k'o ɲani ɲɔgɔnna kɛ ala ye a y'aw kulo ɲɛgɛlɛ jɔ dɛ a y'a lamɛn kɛ kira n'a ka jama olu ye sɛgɛ minnu kɛ olu ye ɲani minnu kɛ olu ye tɔɔrɔ minnu kɛ ani balawu ni masiba min y'o sɔrɔ o ɲɔgɔnna fo ɲɔgɔnna de k'anw sɔrɔ pour que an bɛ se ka don aljana kɔnɔ cogo min ne m'a fɔ dɛ n ko ne m'a fɔ kuranɛ de y'a fɔ suran 2 aya 214 kuranɛ suran 2 aya 214 chapitre 2 verset 214 an badenw aw ye mun faamu ala ka nin kumakan in na aw n'a dɔn ko ja silamɛya ye ɲani diinɛ de silamɛya ye sɛgɛn diinɛ ye est ce que a faamu duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir diɲɛ ye mu'min ka kaso de ye mu'min bɛ balo diɲɛ na i n'a fɔ kasoladen hali ni miliyari b'i bolo e yɛrɛ mana ye a bɛ k'e kɔnɔ ko tama tɛ nin kun i ye cogo dɔrɔn b'o yira est ce que a faamu hali ni miliyari b'i bolo o tɛ droit d'i ma wale dɔ bɛ yen k'i k'o kɛ o yɛrɛ de ye kasoladenya ye se b'i ye mais i tɛ se k'i sago kɛ est ce que a bɛ kan ka faamu mais ayi a yɛlɛma bɛɛ bi k'a kɛ diɲɛkɛla mu'minu yeru minnu ko olu yɛrɛ mu'minu ye diɲɛkɛla olu dɔ de ka aljana ye i b'u ye i b'a dɔn tigitigi tiɲɛ yɛrɛ la saba finiw ka ɲi mɔbiliw sow kɛcogoyaw dumuniw saba sɛgɛn bɛ min ɲani bɛ min tɔɔrɔ bɛ min balawu min ye fɔlɔ mu'minu sɔrɔ o balawu o tuma o banna de wa a ma ban n'aw bɛ fɛ k'o balawu dɔn a ye Ustaz Berete ɲininka ne ye ɲani ni balawu min sɔrɔla ka ban n b'o dɔw kisa fɔ aw ye aw bɛ bɔ a kalama aw n'a dɔn ko ja hali bi maa bɛ ɲani ala kama hali bi maa bɛ tɔɔrɔ ala kama hali bi balawu bɛ da maa kan ala kama a y'a faamu wa ɲani ni balawu minnu dala ne kan fo ne ye hijiraw kɛ fo n bolila ka bɔ Bamakɔ ka taa Sikaso o caman caman tɛna don détail kɔnɔ ka d'aw ma a y'a faamu o bɛ sɔrɔ diinɛ kɛcogo ɲuman kɛ n'i y'a kɛ k'a ɲɛ i bɛ ala kumakan ye a bɛ jɔ i kan ɲani ni balawu bɛ sɔrɔ i yɛrɛ n'a dɔn i bɛ aljana kɔnɔ parce que fɔlɔ mɔgɔw ye min kɛ n'i y'a ye i b'o sira kan i bɛ garanti nka n'i y'a kɛ luxe ni ja ye i bɛ n'a ye ala ye nin min fɔ o tɛ can de wa ou bien e de t'a la i bɛ sin k'a fɔ i yɛrɛ k'i t'a la parce que i bɛ n'a ye don bɛɛ ka di voiture luxe climatisée fini dagabanaw i yɛrɛ tɛ se k'i senna samara don i senna fo dɔ de k'a don i senna matelas cɛ ɲumanw fauteuil cɛ ɲumanw climuw ah donc ça va c'est comme le paradis n'i tilala o la ala ko i b'o kɛ diɲɛ na lahara i bɛ jahanama kɔnɔ de direct wallahi i tɛ se k'o bali maa o maa ye diya an diɲɛ na jacogo mɔgɔ min ye diɲɛ kɛ aljana ye lahara kɔnɔ i bɛ jahanama kɔnɔ sɔsɔli t'o la o ye ala kumakan ye an badenw n'i ye nin kumakan ninnu ta k'a lajɛ ka diinɛ ɲani ni diinɛ balawu lajɛ ka taa nin dɔnnibaa ninnu lajɛ i b'i tigɛ ɲu i kun encore moins maa min ko k'ale bɛ fɛ ka ala ka sariya labato ala ka sariya tɛ labato ten Faruku Umaru Kulubali ala ka sariya tɛ labato ten dɛ c'est un avertissement n'i k'i bɛ fɛ ka ala ka sariya de pratiquer i kɔni y'a fɔ n m'a kɛtɔla ye fɔlɔ wa n dan t'a la k'a bɛ kɛ yɛrɛ k'i to ta i tɛna se k'a kɛ n b'o dɔn est ce que a faamu parce que ni sariya bɛ kɛ sariya bɛ daminɛ i yɛrɛ de la i ka fini a don cogo man ɲi kira ye mun fɔ finiko la kira ko ma asfala minal ka'abaini minal izar fa fi nar est ce que a faamu fini n'a bɛ don n'est ce pas n'i ye kira ka nin kumakan in ta k'a appliquer fini kan direct fini man kan tɛ ka tɛmɛ alikabakuru duguma cɛw surtout cɛw est ce que a faamu n'i ye kira ka nin kumakan in ta k'a appliquer fini kan a ka gileki-ba ninnu malgré que haramu don mais o bɛɛ n'a ta gileki-ba cɛ ɲumanw de ko don n m'a fɔ gileki-ba bɛɛ a luxew aw ka ye yala 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 walimusow ni ɲɔgɔn cɛ olu walimusow nɛgɛw wuli gileki-baw b'a kana sɔgɔko ɲuman walimusow ɲɛ jɔn bɛ aw la k'o tan bɛ wajulu la ou bien o tan bɛ alako la aw yɛrɛ ka fini cɛɲɛya fɛ walimuso yɛrɛ bɛ ɲinɛ ala kɔ a ɲɛ b'aw ka fini de la o ye alako de ye a bɛ taa walimuso jarabi a yɛrɛ la o ye alako de ye o ye alako ye an badenw n'i ye kira ka nin kumakan in appliquer fini na dɔrɔn i tɛ se ka fini ye alikabakuru duguma kurunin fila bɛ mɔgɔ sen na mɔgɔ sen sanfɛla la a fɔ a ma ko alikabakuru a faamu wa donc a fɔ a ma arabukan na ko alikaabain n'i ye nin kumakan appliquer finiw la an badenw i t'a ye fini n bɛna exemple dɔ di aw ma jamakulu dɔ bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma ko sunamɔgɔw dɔw b'a fɔ o ma ko wahabiyaw n'est ce pas aw b'a ye tuma dɔ la n'o bɛ fini don hali ni kurusi don ou bien gileki-ba don i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɛmɛ alikabakuru duguma n'est ce pas soit a bɛ da alikabakuru sanfɛ
ou bien dɔw ta bɛ surunya ka tɛmɛ o kan mais a surunya n'a janya kan t'o ma kan bɛ min dɔrɔn a kana tɛmɛ alikabakuru duguma ka taa dugumala fɛ a kana tɛmɛ o kan parce que kira y'o de fɔ kisi nɛma b'a ye a bɛ kan ka faamu wa donc n'a y'o ye o kana k'aw bolo ko wahabiyaya ou bien ko sunnamɔgɔya ou bien a donna ta a bɔla ta a y'a dɔn kira ka kumakan ye min bɛ yen tan kisi nɛma b'a ye a n'a ka so kuma b'o de nɔfɛ a bɛ kan ka faamu wa mais dɔnnibaaw bɛ sɔrɔ yen n'i y'o ye ayi fo gilekibɔ bɛ k'i n'a fɔ u bɛ fofo o bɛ sira fara o nɔfɛ ka taa tellement a caya kojugu a n'a janya kojugu est-ce que a bɛ kan ka faamu donc vraiment un guide religieux doit être un exemplaire ça c'est pas à discuter c'est incontournable incontestable diinɛ ɲɛmaa a kan ka exemple ɲuman de yira a y'a faamu donc bref nin commentaire kunkurunin de bɛ yen nin ye siɲɛ fɔlɔ de ne ka kuma ale kan parce que a tɔ kɛn bɛ niveau min na vraiment a kuma bɛ ɲini ka gɛlɛya quoi a y'a faamu wa a kuma bɛ ɲini ka gɛlɛya mais an k'a to ala bolo ala bɛna a ko tɔ kiiri tigɛ donc min tun bɛ yen k'a fɔ nin y'o ye ni an ma kɔn ka sɔmi ten n'an faratila diinɛ bɛna yɛlɛma k'a kɛ ten hayidara y'a ta kɛ cogo min na faruku fana bɛna a ta kɛ ten ni faruku y'a ta kɛ ten maa wɛrɛ bɛna sɔrɔ min b'a fɔ a b'ale ladege sinon ne kɔni ne ma nin video aw ye nin video in ya wala a kana bila aw kunna ko ne bɛ ninnu ladege même à 1% ni comportement qualité ninnu na ne tɛ ninnu fɛ quoi moi je n'aime pas ça du tout ni ne tun b'a fɛ ne tɛ bɔ k'a critiquer est-ce que a fɔ moi je n'aime pas ça du tout ne ɲɛ bɛ diinɛ gɛlɛya de la diinɛ ɲani diinɛ tɔɔrɔ et non gilekeba sɔgɔkoɲumanw bazɛn gomijɛlanw ani yɛrɛ ka dɛsɛ k'e senna samara don i sen na diinɛ bɛ kasi la aw sen tɛ k'aw ale sen tɛ k'a senna samara don a sen na diinɛ bɛ kasi la diinɛ bɛ sigara la nimakara regardez-moi ça mais c'est du jeu nin ye kulonkɛ de ye au nom de l'islam kulonkɛ bɛ kan ka kɛ ni diinɛ de tɔgɔ ye aw bɛna lajɛ ko nin ye diinɛ exemple ye c'est pas un exemple à suivre hein ne tɛ exemple k'i kan ka exemple min suit n'i y'a exemple suit i bɛ jahanama kɔnɔ wallahi ne ta tɛ jahanama ye e ta tɛ nka jahanama tigi de ko balocogo modèle dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ ale b'i don a kɔnɔ ɔ n'i fana y'a kɛ i bɛ don a kɔnɔ de ne t'i don dɛ ala de b'i don donc min da ka di i la a dabila ni bazɛn yari ani gilekeba cɛ ka munumunu a ye nin dabila diinɛ na nin tɛ diinɛ ka fɛn ye a ye baara de kɛ mɛnɛ kuranɛ bɛ kasi la kuranɛ sariya bɛ kasi la ni maa minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw ye zon joli bolo tigɛla yan fɔlɔ yanni ka taa se gilekeba cɛ ma zon joli bolo tigɛ ala y'aw bila gilekeba cɛ la ala y'aw bila ko a ka kalandenw ka samara sɔrɔ aw sen na ala y'anw bila de k'an ka baara de kɛ ni kuranɛ ye o ma kɛ yan fɔlɔ ne de wuli n bɛ ka jɔ n'a ye n bɛ kan ka n se k'a la yɛrɛfɔ tɛ waso tɛ n'est-ce pas n'o digilen fana ka dɔ kɛ ne y'a kɛ o la n bɛ kan k'a lakale ne tɛna don o détail bɛɛ kɔnɔ ne ye min ye o dɔlen don ka ban donc a ma se ne k'a fɔ n ye nin kɛ n tɛna n don o détail kɔnɔ mais n'i ye recherche kɛ ne kan i bɛ ne si dɔn ne ye min kɛ i b'o dɔn ne ta tɛ gilekeba cɛ ye dɛ bazɛn sɔgɔko ɲuman donni ka kalandenw bila i ka samara nɛmu walima k'i ka cɛ il faut cesser ça il faut travailler diinɛ tɛ nin ye quoi il faut travailler a kana maaw tigɛ an ka diinɛ na bazɛn gomijɛlan donni fini yɛrɛ huwa ka ci aw kunna baara tɛ yen y a pas de travail o de y'a ɲɛ ye aw bɛ kan k'a kɛ cogo min na n'a sɔrɔla kira n'a ka jama kun y'a kɛ tan a kun tɛ se yan o de ye ɲani de kun olu de donna bamuru saya k'u nin di donc o tɛ se ka kɛ tilegan dere yan aw kan'a kɛ a tɔgɔ de gilekeba cɛ ni a tɔgɔ de n t'a suguya dɔn ye k'an ka sigi k'o lajɛ c'est pas ça on peut pas bâtir l'islam comme ça l'islam ne peut pas on peut pas bâtir l'islam comme ça il faut accepter souffrir i bɛ wari dɔ to i kunna ka ɲani dɔw ta mais ni ala sɔnna moi je vais vous montrer le bel exemple ici ne bɛ diinɛ masali yira aw la yan inchallahu an ka to ala ma n tɛna kuma ka taa yɔrɔ jan mais on va voir an b'a to tan an badenw ustaz berete mankan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 70 03 48 53 groupe les croyants a bɛ vocal in a b'a partager k'a di u ma u k'a lamɛn a bɛ faamu wa a y'a di u ma u k'a lamɛn n'a min ko a ma sɔn nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ne ka kuma Umaru Faruku kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mais chacun à son tour nin y'a daminɛ de fana ye min da ka di u la vraiment qu'il se conforme à la loi de Dieu n'o ko ye dɔnnibaaw ye ko bɛ kan ka ala ka diinɛ de lase ala ka diinɛ laseli dama tɛ n'i y'a lase i yɛrɛ bɛ k'a baara kɛ ka exemple yira maaw la
a fɔcogo ɲuman bɛ yira maaw la cogo min na baara fana ɲuman bɛ yira maaw la tan o y'i jogo ani comportement ni kɛcogo hali ka fini doncogo ani ka denbaya maracogo a bɛ tali kɛ nin bɛɛ kan donc si tu faillis à ça vraiment i bɛ wajulu dabila n'i ma se k'olu kɔni kɛ ça veut dire que e ma se parce que n'i y'a ye i bɛna maa wɛrɛ bila a la o ye i yɛrɛ y'a kɛ mais n'i yɛrɛ ma se k'a kɛ don i bɛna jɔnni bila a la e bɛna jɔnni bila a la i yɛrɛ ma kɛ regarde moi ça e bɛna se k'a fɔ kalandenw ye a ye ban diɲɛ na bazɛn gɔmijalan sɔgɔ ko ɲuman b'i yɛrɛ kan na voiture luxe i ka sokɔnɔna fauteuil ni i yɛrɛ ka finiw o b'i ka kalanden joli balo o bɛ se ka baara ɲini ka di i ka kalanden joli ma regarde moi mais a wariw bɛ cɛ ka d'u ma o b'a kɛ ka vie kɛ k'olu de ye dɔnnibaw ye de la honte. Mais vous constituez une véritable déception pour cette religion-là. Mais comment dire quoi? Parce que quand on commence à s'énerver, vraiment, il est temps parfois d'arrêter quoi. Cela, il constitue une véritable déception, une grosse déception pour cette belle religion-là. Nous qu'elle a dit ma jig la tige de quoi. Franchement. C'est barake. Comment tu m'as dabla? Kafine tchétché dabla. Faut travailler. Dina be kashila. Bara mente kanga ke fo kuma chama ni Anga Joya, voilà, arrêtons ici. Numéro 70 03 48 53. Ala ka waraba murutile mangando sigaso. Abe vugale aba partager. Nanklala comme déjà hakila groupe dayɛlɛlen no kaba. Mais n'a ma dayɛlɛ n bɛ tila n b'a jateminɛ. A bɛ dayɛlɛ pour que a bɛ se ka sira sɔrɔ k'a ka kuma kɛ inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullah.